Hello, good day, and welcome once again to another video lecture in Stat 111 Applied Statistics. Now, ang kaning klase na to Adria kay total limited lang man ato ang time, no. Ang ato lang i-discuss is katong kinahanglan lang nato para sa ato ang hypothesis testing. Okay? So, ang ato ang i-discuss karon kay kaning continuous variable, random variable nga ang iyang distribution kay normal, okay? But basically, kung naa kay random variable, no, or independent variable, kumbaga naa kay gina-test, no, sa imong population, naay tulo ka possibilities actually nga makuha na niya nga distribution katong discrete o continuous o gato pong mix, no. Naay part nga continuous na po'y part nga discrete. Pero lagi, tungod kay limited lang mga atong time, mga ato lang i-discuss diri is kato lang continuous variable unya ang iyang specific distribution kay normal, okay? Or meaning normally distributed siya. Okay, so we start with a very short introduction. A continuous variable can assume all values between any two given values of the variables. So examples of continuous variables are the heights of adult men, body temperatures of rats, and cholesterol levels of adults. Many continuous variables, such as the examples just mentioned, have distributions that are bell-shaped, and these are called approximately normally distributed variables. So for example, if a researcher selects a random sample of 100 adult women, no, ang atong sample size kay 100 kabuok na adult women, possible nga ang ato ang population ani kay every adult women of the world guro, or depende ni sa author. So kaya ang author na to is taga US man. So tanaw na ko ang population nga gi-consider ano niya is tanang adult women nga taga US lang, no? Okay. Now, for example, balik ta. If a researcher selects a random sample of 100 adult women, measures their heights, and construct a histogram, the researcher gets a graph similar to one showing in figure 6-1a. Okay, kaning nga figure diri So, basically, kung magkuha ko no ka og random kabuok nga 100 kabuok women, adult women, unya sukdon nimo ilang heights, no? Mo ni magsakod sa ilang heights, buhatan nimo pila ka classes. Na dayon, ipon nimo ang frequency for each class. Buhatan nimo histogram. Ang dagway ko no sa histogram kay nani. No, mura na siya og bell shape. Mo resemble na siya og bell shape. Okay, kung tanawin mo ang outline, na bell shape na siya. Okay, now, if the researcher increases the sample size and decreases the width of the classes, the histogram will look like the one shown in figure 6-1b and c. So, kung gikan sa 100 lang kabuok adult women ang imong sample size, dungagan nimo, say 200 baka, no? Or imuon nimo 1,000, unya, padaghanon nimo ang classes, no? Classes sa imong buhaton histogram. For example, ang classes diriya sa to ang figure A kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man ni, no? Sa 100 kabuok. Pero kung padak-o na nimo ang imong sample size, unya pagamyo nimo ang kalapad sa imong class width, no? Sa imong classes, modaghan ni. For example, kaning sa B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, mas makita na to nga ang iyang outline, no? Mas nihimo gid siya og bell shape somehow. And then sa C, kung padaghanon pagid nimo ang sample size, no, i-increase pa nimo siya og taman gyud, nya dayon pagamyon pagid nimo ang class width, mura na gid siya og bell. Okay? Okay. Now, finally, if it were possible to measure exactly the heights of adult females in the United States, okay, ang ihagid population ani kay all adult females in the United States, and plot them, no, the histogram would approach what is called a normal distribution shown in figure 6-1t. Okay, so mo gid ni siya ang normal distribution, no? Smooth siya, wala siya yung murag steps, murag hagdan ba para sa ning blue, no? Smooth siya. Now, this distribution is also known as a bell curve or a Gaussian distribution, named for the German mathematician Carl Friedrich Gauss, who derived its equation. Now, note
sa tinuod nga kinabuhi, dili gid nimo ni masunod ning smooth, no? Kay bisan pag usa ka milyon na, bisan pag pila ka milyon ang imong population, dili gid mahitabo nga kada isa ka point diri nimo, kada isa ka height nga makuha nimo, naapoy isa ka tawo ana. That is not necessarily true. So mahitabo is ang gid gyapon siya, or steps kumbaga, no? Pero sa analysis mo gud mas dali buhaton ang smooth kaysa sa kaning discrete. So muna ang gisulat diri sa ubos, no variable fits a normal distribution perfectly, since a normal distribution is a theoretical distribution. However, a normal distribution can be used to describe many variables because the deviations from a normal distribution are very small. Okay, so wala joy population nga kung kuhaon nimo ilang characteristic kay mo sunod gid siya og perfectly, no, nga mosunod gid aning normal distribution kanibang nasa figure D na to. Wala gid na siya, no? Kaya ang normal distribution is only a theoretical distribution, pero pwede na to siya gamiton as approximation tungod kay gamay lang siya og diferensya ba kumbaga, no? Ang diferensya niya sa katong population gyud kay gamay ra kaayo nga pwede na to siya gamiton as approximation. Okay? Okay, so balikon ako ha. Kung naa kay kuan, naa kay variable, meaning characteristic sa population nga gusto ni musok doon, no? Ang kanang kuan, ang characteristic ana mo follow na siya og gitawag na tog distribution. So, ang variable na to kay pwede man mo discrete, pwede mo continuous, pwede pod mix, continuous of discrete, no? Pero ang concern lang nato diri for hypothesis test lang is kanilang normal distribution, kaning bell-shaped curve. Okay. Now, the theoretical curve called the normal distribution curve can be used to study many variables that are not perfectly normally distributed but are nevertheless approximately normal. So, the mathematical equation for a normal distribution is kani. So, pag i-plot nimo ni, for example, maadto kag Desmos, so imo ning i-type dito y equal to e raised to the power of x minus mu squared divided by 2 sigma squared all over sigma times the square root of 2 pi. No, pag imo ni siyang i-plug in dito sa Desmos, makabuhat ka og curve ani. Okay? So ato na siyang i-demonstrate para makita ninyo. Ato tag Desmos. Tanaw na to. Ako sang i-add, ako saan ni siyang i-add diri sa to ang recorder. Okay. So, for example, kaning na-address ato ang kuan kay mo ni siya ang kuan window sa Desmos, no? So kung interested mo, curious mo sa giday na kung pasabot aning graph ani niya, pwede mo mo sa Desmos. So ito na sulayan, type na to diri aning kuan. Syempre kaning equation na to diri ang y equal to e raised to the power of x minus mu squared. Ang mu ana kay ato lang na siyang butangan sa value. Butan na to ang mu kay 0 unya ang sigma kay 1. So i-type na to y equal to e raised to the power of negative x. Kunya kay 0 man ang kuan. 0 lagi ang ato ang mu. So idiretso na nato na siya. Diretso na nato na siya squared, no? Dayon divided by that is 2. Dayon all over square root sa 2 pi. May something wrong daw. Dito pwede magbutangan ng curly braces. Okay. So, kung makita ninyo, no? Let me check kung makita ba. Okay. So, kani siya nga graph diri kay mo ni siya ang graph sa equation nga y equal to e raised to the power of x squared divided by 2 all over square root of 2 pi. No? So, this is an example of a normal distribution nga ang mean kay 0 unya ang standard deviation is 1. Okay? So, in fact, pwede nyo na usbon-usbon, no? 0 man na isa. So, pwede na to ni imuon og na to og 1. Unya ang variance kay buta na to og
4, no? So 2 ni diri So lahi pud na siya dagway dayon. Oops, dili naman ni 24 times sometimes ani. Okay. So mo pud ni dayon ang iyang dagway. Asa mang sentro ani. Ay mo naman exponential na lang, wala nang normal distribution. Na ito. Okay, utang na to ang variance pod kay 1. No? Okay, all over 2 sigma squared. Okay. Utang na close open parenthesis tara. So, naana sa 1 ani ron ang kuan. Naana sa 1 ang palikuan ano niya, bulge, no? So, this is another an example of a normal distribution. Pero karon ang iyang mean na kay naa sa 1, gain na kay naa sa 0. So, enough for that. Pwede mo mo-add to Desmos, i-try na ninyo. Okay, so muna iyang general equation no, sa normal distribution. Y equal to e raised to the power of negative x minus mu, squared silang duha, divided by 2 sigma squared. Dayon ang duha kay i-divide nimo by sigma times the square root of 2 pi. Here e katong Euler's number which is approximately 2.718 and pi katong hibala na to nga pi, no, which is approximately 3.14, and then mu here is called the population mean and sigma is called the population standard deviation. Now lisod gid ni siya actually. Lisod ni siya og mura ni tan-aw nimo permi, no? But anyway, naatay table ani. So, kabalo ko nga naana ni sa inyong research sa una sa senior high. Now, this equation may look formidable, but in applied statistics, tables or technology is used for specific problems instead of the equation. Another important consideration in applied statistics is that the area under a normal distribution curve is used more often than the values on the y-axis. And therefore, when a normal distribution is pictured, the y-axis is sometimes omitted. The shape and position of a normal distribution curve depends on two parameters, the mean and the standard deviation. So basically, ang ato ang normal distribution kay that is characterized by two parameters, no? Ang mean o standard deviation nato. So each normally distributed variable has its own normal distribution curve, which depends on the values of the variable's mean and standard deviation. So here we have figure 6-4a. Shows two normal distributions with the same mean values but different standard deviations. Okay, so the larger the standard deviation, the more dispersed or spread out the distribution is. So kaning curve 1 na to dre, kaning blue, no? Kaning blue kay kuha na siya, distribution na siya nga normal. Ang iyahang mean kay mu1 same po sila og mean sa to ang curve 2, bali ang sentro ba, no? Pero ang kaning curve 1, kaning blue in color, kay mas lapad siya compared sa tuang curve 2. Okay? So, maglain-lain ang standard deviation, maglain-lain po ang dagway sa normal distribution. Okay? So, figure 6-4b shows normal distributions with the same standard deviation but with different means. So, example, these curves have the same shapes but are located at different positions on the x-axis. So, ang sentro sa curve 1, kaning blue, is nasa mu1, while ang sentro sa tuang curve 2 is nasa mu2. Bisan pareha sila og standard deviation. Another example, figure 6-4c shows two normal distributions with different means and different standard deviations. Okay, so basically, ang pasabot lang ani class kay kung lahi ang mean, lahi ang standard deviation, then lahi pod og ang iyahang curve. Okay, so maglain-lain siya. Now, a normal distribution is a continuous, symmetric, bell-shaped distribution of a variable. So, here we have the summary of the properties of the theoretical normal distribution. Number 1, a normal distribution curve is bell-shaped. The mean, median, and mode are equal and are located at the center of the distribution. So, meaning kung ang imong random variable x kay kuan siya, normally distributed, ang kuan na ang mean, median ug mode kay parehas ra tanang value.
Okay, so munang mas simple i-analyze ang normal distribution or normally distributed random variable. A normal distribution curve is unimodal, meaning isa lang iyahang peak, no? The curve is symmetric about the mean, which is equivalent to saying that its shape is the same on both sides of a vertical line passing through the center. The curve is continuous, that is, there are no gaps or holes. For each value of x, there is a corresponding value of y. The curve never touches the x-axis. Theoretically, no matter how far in either direction the curve extends, it never meets the x-axis, but it gets increasingly closer. The total area under a normal distribution curve is 1, or in percent, 100%. So this fact may seem unusual since the curve never touches the x-axis, but one can prove it mathematically by using calculus. And the proof of this fact is beyond the scope of this textbook. So, di nato na siya i-discuss. Now, the area under the part of a normal curve that lies within one standard deviation of the mean is approximately 0.68 or 68%. Within two standard deviations, about 0.95 or 95%, and within three standard deviations, about 0.997 or 99.7%. So figure 6-5, which also shows the area in each region. You must know these properties in order to solve problems involving involving distributions that are approximately normal. So unsa ray pasabot ani no? Ang mga problems na to sa statistics kay usually ang ginakwinta lang nato kay area, no, area below the curve, no, mora gina siya probability or area, no, same lamang gud na sila. Ang probability kay convert lang nimo into percent, pero ang area kay as is. Now kung mo ni ato ang sentro, ato ang mean mu, no, pagbawasan nimo na siya og isa ka standard deviation, that is mu minus 1 sigma, unya paingon ka diri sa mu plus 1 sigma, bale ang total area gikan diri ang gikan diri paingon diri that is about 68% sa total area, di ba? Ang total area aning curve kay kuno kay sulti man dito sa ato ang summary is 1, so 68% ani or 0.68 gikan sa mu minus sigma paingon sa mu plus 1 sigma, that is 68% sa total area. Kung bawasan nimo ang mu, no, meaning mo atras ka by 2 sigma, mu minus 2 sigma, unya mo abante ka by 2 sigma, that is mu plus 2 sigma. No, ang total area na pod below sa curve ana is about 95% sa total area. Or kung sa probability pa, that is 95%. Okay? Unya kung mo atras na po ka og by 3 sigma, that is mu minus 3 sigma, unya mo abanti ka by 3 sigma, mu plus 3 sigma. Kung kwaon nimo ang area na below aning ato ang curve diri pa dong, that is about 99.7% or 0.997 sa total area. Okay. So basically class, ang ato lang timan-an ani no kay kani unsa ni, no, og kaning summary. So kung mahimo, memorize nyo ning summary. Okay? So, we move to another section. The standard normal distribution. So, gain na ang atong gistoryan kay normal distribution lang, no? Ang normal distribution kay basically bell shape siya nga curve. Unya, nagdepende siya sa duha ka parameters. Ang sentro sa to ang normal distribution, ang mean, ug ang unsa ka katag ang ato ang or unsa ka lapad, no? O unsa ka katag ang ato ang data katong standard deviation, population standard deviation. So meaning kung naglain-lain imong mean, maglain-lain pud imong standard deviation, then maglain-lain pud dagway ang curve. Tungod ana molisod ang calculation, no? For example ang height sa adult women kay standard ay kuan siya normally distributed siya with mean say US man. Say ang average nga height sa mga babae sa US kay 6 foot. No, yang standard deviation kay buta na to maybe around 3 foot ka, no? Ang kanang normal distribution pag imo nang i-apply sa Pilipinas, malahi na siya, no? Kaya ang mean na ron diri sa Pilipinas mas mugbo man ang mga Pinay compared sa mga taga US.
no? Unya tan-aw nako mas dispersed pud ang ato ang height diri no, sa mga adult women. So ang mahitabo ron kung mag-calculate magsige tag balik-balik og calculate. Lahi ang atong calculation buhaton para sa katong women nga naa sa US. Ug lahi pod ang ato ang calculation nga buhaton sa mga women, adult women nga naa diri sa Philippines kay lain-lain magdagway ang ilahang distribution. So ang solution ana is ato siyang i-standardize. Okay? So munang naata diri standard normal distribution. Now since each normally distributed variable has its own mean and standard deviation, as stated earlier, the shape and location of these curves will vary. In practical applications, then you would have to have a table of areas under the curve for each variable, no? Which is lisod. So ato ni siyang i-standardize. To simplify the situation, statisticians use what is called the standard normal distribution. The standard normal distribution is a normal distribution with a mean of 0 and a standard deviation of 1. The formula for the standard normal distribution is kani, y equal to e raised to the power of negative z squared all over 2 divided by square root of 2 pi. Itong gigraph na to gina sa Desmos. All normally distributed variables can be transformed into the standard normally distributed variable by using the formula for the standard score. So, ani man gud na siya, ang table man gud nga available lang, no? Kung tan-aw ka sa internet or bisan sa tuang textbook atong sa Bluman na naatay table dito in fact, no? Muna itong balik-balik kog tan-aw. Ang available lang na table kay kato lang standard normal distribution. Kunya, what if ang problem kay dili siya standard normal distribution? Like, ang yang mean kay not equal to 1, no? Ay not equal to 0, ang yang standard deviation kay not equal to 1. So, unsa na to paggamit ang normal distribution? So, ang buhaton is, gamitan na to aning transformation or kaning formula para mahimo siya standard. Okay? So, imo lang buhaton is, you put z equal to katong value, no? Minus sa mean divided by standard deviation, or z is equal to x minus mu divided by sigma. The major emphasis of this section will be to show the procedure of finding the area under the standard normal distribution curve for any z value. Once the x values are transformed by using the preceding formula, they are called z values. The z value or z score is actually the number of standard deviations that a particular x value is away from the mean. So basically, ang z value lang kay mura siyang sukod, usay sa kalayo sa mean, no? Pero ang gigamit nga unit sa sukod kay standard deviation. So the following steps kay these are finding areas under the standard normal distribution curve. For the solution of problems problems using the standard normal distribution, a two-step process is recommended with the use of the procedure table shown. The two steps are: step 1, draw the normal distribution curve and shade the area. Step 2, find the appropriate figure in the procedure table and follow the directions given. Now, there are three basic types of problems, and all three are summarized in the procedure table. Note that this table is presented as an aid in understanding how to use the standard normal distribution table and in visualizing the problems. After learning the procedures, you should not find it necessary to refer to the procedure table for every problem. Okay? So, ang pasabot lang ani, ang atong kung ginabuhat lang yun basically sa standard normal distribution kay labi na sa hypothesis testing kay ato lang ginatanaw asa dapit ang katong critical region, no, o katong rejection region ba kumbaga. So para makaabot ka dito ang imo lang buhaton is kabalo ka mo compute og area below the standard normal distribution curve. Now naay tulo ka problems, three types of problem nga magkuha ka og area under the standard distribution curve. Number 1 is to the left of any z value, no? So, for example, suppose ang na-compute ni mo nga z kay naa siya sa right ni 0 sa to ang mean, no? Ang imo lang buhaton is look up the z value on the table and use the area given. So, na may posibilidad nga asa dapita si z. Si z kay either nasa tuo ni 0 or naa siya sa wala ni 0. Pero kung in either cases anyway, no, ang imo lang buhaton is just look up the z value in the table and use the area given. Okay?
Another problem, what if ang ipa-compute nimo kay naa sa tuo ni z? So kanino kay naa sa wala ni z, naa sa wala. Pero what if karon ang problem is naa sa tuo? Kani pud sa pikas na sa tuo ni z. Ay mong buhaton is look up the z value and subtract the area from 1. Okay? So kung mangutana ka nganong i-subtract mo nato siya sa area sa 1? Tungod kay ang ato ang standard normal distribution curve kay symmetric siya around sa tuang mean 0. No? Unya ang total area sa tuang curve under the curve is 1. So kung kabalo ka sa area sa wala, i-minus na nimo, ang mabilin sa imo is katong area sa tuo. Okay, kumbaga kuhaon nimo ang area ani, then i-minus nimo na sa 1, mao na dahil nga area imong nakuha diri. Now, problem 3, ang lain nga type is katong what if na ay duha ka z values ang given, no? Kani kani naa sa wala ni 0 si z, unya naapod sa ang isa ka z kay naa sa tuo. Unsaon nimo pag-compute ni nga area? Ay mong buhaton is look up the z values and subtract the corresponding areas. So meaning kuhaon nimo ang area ani dire, no? Kuhaon nimo na siya. Human kuhaon po nimo ang area dira. Okay? So ang area niya dire is kaniman, no? Human nimo kuha sa area na ibawas na nimo siya sa 1, ang makuha nimo is kaniman. No, kana nga area diya pa to. And then kuhaon nimo ning area na dayon diri sa pikas. Okay? So anyway, makita ra naron sa tuang example. Or for example kani nga case or kani. But actually nata example so para makita ra pud dayon kung saan pag-compute. So ang table na to, ang dagway sa tong table is kani. No? Adto lang mo sa atoang textbook atong sa blue man, makita niyo dito. Table appendix C tables, table E, the standard normal distribution. So diri sa ato ang left column, pinaka left muna gitawag na tog mga z values or z score, no? Kana gikan na siya sa negative 3.4 padulong sa positive nga 3.4. Okay? Unya ang kaning for example kaning negative 3.4, say ang gipangayo si mo ay say ang z nimo kay negative 403, no? So ang naaraman diri sa tong z kay kuan lang man, negative 3.4 lang man, pero ang gusto nimo is negative 3.43. Usaon nimo na pagkuha, ang buhaton nimo is tan-aw ka diri sa negative 3.4, nya dayon tan-aw ka diri sa 0.03. Ngano? Tungod kay ang negative 3.4 plus kani siya, mahimo na siya og negative 3.43. Okay? Dayon ang kaning naa sa kung asa sila nag-intersect, mo day na ang area below sa curve. Okay, so i-demonstrate nato na ron sa gamit ang ato ang mga examples. So inanaon pagtan-aw. Okay, so let's now move to our first example. Okay. Let me see the kuan first ang ato ang example. So example 6.1, find the area to the left of z equal to 2.06. Now kung manood ninyo ha, z naman ni diri. Basta z gani ang nabutang dra class, meaning kuan ani siya standard normal na ang basihan nato ani. Standard normal curve. Pero kung x gani na ayaw diretso og compute. Pag x gani nakabutang dira ato sang buhaton is i-transform sa nato siya into z value or katong standard score. Otherwise mamali mo inyong answer. So solution, ang first nato is step 1. Sa step 1 katong gisulti gay na is i-drawing sa gid nimo, no? Para malocate nimo og asa dapita si z. So kay standard normal man ato sang standard normal man. So kay standard normal ang iyang mean is 0, yang standard deviation ani is 1. Now note na to ang z na to diri is positive 2.06. So meaning nasa sa to ni kuan ni mu sa to ang mean, no? So naa diri ato ang z equal to 2.06. Pero ang gipapangita diri sa to ang area kay find the area to the left. So to the left. So meaning ang ato lang concern diri is kaning curve below ani. So unsaon pag-compute ni siya?
So, ang pag-compute ani is moadto lang ka sa table, no? Pangitaon nimo tong z dito nga positive 2. So, ani ka dire? Pangitaon na to dire kaning column dire sa z, no? Pangitaon na to ang positive 2 na siya dire sa baba. Kani na dire mo ni siya ang positive 2. Okay? Pero unsa to atong value 2.06. So pangitaon na to na pod ng 0.06. No, 0.2 mo din na. 2. Okay, naala dire mo ni ang 2. Dayon ang 0.6. Ang 0.6 kay naa dire no. Mo ni siya. Dayon asa na sila mag-intersect. Na, kating straight ginong kay pagkabagisa. Asa sila dapita mag-intersect. So in this case, nag-intersect sila sa 0.9803. And therefore, ang area, no, ang area below ato is 0.9803. Or kung imo na siyang i-percent, multiply na siya 100, no? So muna siya to ang step 2. Step 2, from the table, no? From the table, the area, no, the area to the left of z equal to 2.06 is, ito gaya na ito ang tanaw, it was 0.9803 sa nakita na ito ganina. Hence, no, in percentage, ikuha na ito na siya. I-divide by 100. So, i-multiply by 100. So, 0.9803. Multiply mo nag 100. Makuha mo ang percentage na niya. Hence, it is 98.03% of the total area. Okay, kaya ang total area biya na to below sa curve according dito sa summary is 1. So, kani siya, dali ra ni siya kay namanggod sa wala ni z ang ipa-compute. So, lahi pod ang case nga may tabo kung naa sa tuo ni z ang ipa-compute or tuo ni z ang ipa-compute na to. So, that is demonstrated here in example 6.2. Find the area to the right of z equal to negative 1.19. So, of course, ito ang solution ani kay mo proceed ta by steps. So, there are 2 steps. So, step 1, ato sang i-drawing ang ato ang standard normal curve. Okay, ang mean nato diri of course is 0. Pero tanaw na to, ang ato ang z diri is negative 1.19. So meaning nasa sa wala ni 0, no. So diri butang na to nga naa diri, no. Anyway, for visualization lang man Okay, not necessarily nga naagid dia ang negative 1.19. At least nata idea og asa siya dapita. Naba siya sa tuo or sa wala ni 0. Now, ang ato ang concern diri is the area to the right of z. So, meaning, kani diri. No? Kani ato ang shade of yellow. Kani nga area ang ato ang gusto pangitaon. Pila ni. So, ang buhaton lang nato diri kay kwaon na to ang sa wala. Dahil minus na to sa 1. Anong kwaon mo na to ang sa wala? Tungod gaya. Ang sa table mong good, wala ratanan nga area. Sa wala ratanan ni z. Wala dito na include ang tuo. No? So, para ma-utilize na to, ato ang step 2, no, pangitaon na to ang area. The area, no, the area to the left of z equal to negative 1.19. No, pangitaon na to meron dito sa table, negative 1.19. So, ato to sa table, negative 1.19. Kani? So, negative 1.1. So, naadri. Negative 1.1. Kulangan ni siya og 0.9. Kay negative 1.19 man. So, naadri. No, kung asa sila mag-intersect, mo na ito ang answer. Mali na siya ang linya. In fact, hiwi na siya. Dra. So, meaning, ang area ay to the left. No? Ang area to the left, basically, sa z equal to negative 1.19 is 0.1170. So, ito na ibutang. Is 0.1170. No?
So, ang area ana dre to the left is 0.1170. Pero ang area man nato nga concern is kanimang sa tuo ni Z. So ato lang buhaton is katong gisulti dito sa summary, no. Ang total area man gud is 1 unya symmetric siya. So ato na siyang i-subtract sa 1. So thus the area to the right, okay, of Z equal to negative 1.19 is 1 minus 0.1170. And that is basically calculator. Of course, dapat magdala mo calculator sa tuang exam. That is 0.8830, or that is 88.30% of the total area. Okay? So, we move to example 6-3. Now, ang problem na to diri sa kuan, example 6-3 is kuan kaning in between na sa duha ka Z. So ato ang isa ka Z kay positive 1.68 unya nga atong isa ka Z kay negative 1.37. But anyway, parehas ra ang process, no. Two steps gyapon ta. So solution kay ato to sa step 1, visualization sa ato ang kuan og area. So naa diri ang 0. Of course, ang naa sa left ni 0 si kuan na to, Z equal to negative 0.137, ug nasa iyahang right si Z equal to positive 1.68. Unya ang concern na to nga area is diri, no. Waon na to ni siyang na area. So unsay buhaton na to ani, no. Say buhaton na to para ma-compute na to ni siyang na area. Now, kung makita na to ang area to the left, no, ni Z equal to positive 1.68 kay mo overlap na siya sa area diri ni Z equal to negative 1.37. So meaning kwaon lang nato ning area ni Z to the left ni Z equal to 1.68, then i-minus na to ang area ana ni to the left ni Z equal to negative 1.37. Makuha na dayon ning area in between nila. So, inanara itong buhaton. So, mo proceed ta sa step 2. Step 2, the area, no, the area to the left of Z equal to positive 1.68 is, of course, para makuha na to ang area, ato na po tag table, 1.68. Pangitaon na to ang 1.6. So, naadri ang 1.6. Unya, kulangan man na og 0.8. So, naadri ang 0.8. Kung asa sila mag-intersect, mo to ang value na to. Kana, og diri. So, therefore, ang area day ana is 0.9535. So, 0.9535. 0.9535. Okay? Dayon, ang area pa na sa to the left ni Z. 1.68. Kung ano po na to ang area sa left ni Z equal to negative 1.37. So, we compute similarly the area to the left of Z equal to negative 1.37 is negative 1.37. Ito na po sa table. Negative 1.3 na adre. Dayon 7. So, 7 is kani. Tama ba ta? Yes. So, that is negative 0.853. Negative 0.853. 0.0853. Walay area nga negative, ha? Okay. So, as gisultian na to gayna, ang ato lang buhaton is ang area diri sa Z 1.68 i-minus na to ang area sa left ni Z equal to negative 1.37, and that will be our answer. Thus, the area between, no, meaning sa tunga, between Z equal to negative 1.37 and Z equal to plus 1.68 is 0.9535 minus 0.853. And of course, you should use calculator, ani kay isud na ni siya.
that is 0.8682, or it is 86.82% of the total area. Okay? So, muna siya. So, ang pag-compute sa area. Now, basically, ang ato lang buhaton rin is kuan lang, area lang, no? Nya, kung interested pa mo sa pag-compute sa probability, no, of a random variable taking values on an interval, no, you can go to the textbook or to our main reference and read example 6.4 or do example 6.4 and example 6.5. Basically, para sa area computations lang na siya, no? Ang probability is basically the area below the curve sa katong asa nimo gustong computon ang probability. And basically, it's just area. I-kuan lang. I-multiply lang 100 para mahimo siya percentage. So, ang area is just number. Pero ang kuan, probability, is just basically area. I-multiplyan lang nimo 100 para mahimo siya percentage. Okay? So, I hope klaro na siya, no? Naaman ni siya sa inyong senior high sa una sa inyong research part, no? Kato sa senior high. So we end our discussion here, and I'll see you on the next video lecture.